बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण वर्ष 2026 रो 11 मार्च 2026 परे आपण मानकर जीवन रे आपणको भाग्य रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। अर्थात होली रो तुरंत परे ही बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। आपणको जीवन रे एपरि किछि घटना घटिबको जाउछि जहा आपण केबे स्वप्न रे सुधा भाबि नथिबे। आपणको अनेक गुडे खुशी मध्य प्राप्ति हिबाकू जाउछि। आपणको जीवन रे सेही सब खुशी फेरिबाकू जाउछि जहा आपण दीर्घ दिन धरि आपणकर मन भितरे आशा रखिथिले। तेबे आपणको केउ खुशी खबर मिलिबाकू जाउछि? आपणको जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि? एही सब विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। वर्ष 2026 जहाकी सूर्यंकर वर्ष अटे। तो वर्ष 2026 रो 11 मार्च को देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति बकरीरु मार्गी हेबाकू जाउछन्ते। एहा परे जून मास परे दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु तांकर उच्चस्थ राशि को प्रवेश करिबाकू जाउछन्ते। गुरु कर्कट राशि रे उच्च हेबाकू जाउछन्ते। तो 11 मार्च परे आपण मानकर जीवन रे आपणक भाग्य रे कोन बड़ परिवर्तन आसीबो जहा आपणक जीवन रे घटिक ही रहिबो से विषय रे आसंतु जानिबा। तो बंधु माने आजिरो एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य बिछा राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने 11 मार्च को गुरु आपणकर अष्टम भाव रे बकरीरु मार्गी होइजिबे। गुरु हेउछन्ती आपणकर द्वितीय एवं पंचम भावर अधिपति। तो द्वितीय एवं पंचम भावर अधिपति होई गुरु आपणकर अष्टम भावरे बकरी अवस्था थिले। पंचम भावटी हेउछि आपणकर शिक्षार भाव, संतानर भाव एवं प्रेम जीवनर भाव। तो पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। छोट छोट कथारे आपणक मध्यरे मनांतर मतांतर हेउथिला, कଳି झगड़ा हेउथिला। कारण गुरु आपणकर अष्टम भावरे बकरी अवस्था थिले। एमिति कि आपणक मध्यरे ब्रेकअप मत हो जायथिला। किंतु मार्च 11 तारिख को गुरु जेतेबेले बकरीरु मार्गी होइछिबे तो सेतेबेले आपण एसबुरे सुधार देखिबाको पाइबे, एक सकारात्मक परिवर्तन देखिबाको पाइबे। सबुठारु बड़ कथा हेउछि जून मासरे जेतेबेले गुरु आपणकर नवम भाव को चली जिबे एवं आपणकर पंचम भाव को देखिबे तो एहा फलरे आपणकर प्रेम जीवन रे जहाबे किछि समस्या लागि रहितिला से सब दूर होई जिवो। एक विराट बड़ परिवर्तन आपणक जीवन रे आसीबो। जो माने अविवाहित अछंती सेमानकर विवाह योग खोली जिवो एवं खूब शीघ्र विवाह मध्य होई जिवो। जून रु नवेम्बर मास मध्यरे आपणकर कोनोसी नूतन संपर्क मध्य गढि उठी पारे। जदि छात्र छात्री मानक कथा कहिबा तो पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावरे शनि गोचर करूछंती। शनि आपणको संघर्ष कराउछंती। शनि हेउछंती कर्मकारक ग्रह, कर्मफलदाता, न्यायर देवता। तो आपणको आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे अधिक परिश्रम करबाको पडुछि। किंतु आपण आपणकर पाठ पढारे सेतिकी फोकस करि पारु नाहंती। आपणकर एकाग्रता रहु नाही। तेबे मन रखंतु शनि जो स्थान रे गोचर करिथांती सेही स्थान सह जड़ित कर्म द्वारा आपण को अधिक नियोजित कराइथांती। तो आपण एठारे जदि निजर पाठ पढ़ा को इंपोर्टेंस देबे तो निश्चित भाबरे आपण आगो को बढ़िबे। किंतु आपण जदि आलस्यर बशवर्ती हेबे तो निश्चित भाबरे आपण समस्या रे पड़ी पारंती। किंतु जेतेबेले गुरु आपणकर नवम भावरे उच्चस्थ होई जिबे एवं गुरुंकर दृष्टि शनि को ऊपर पड़िबो, पंचम भाव ऊपर तांकर निज गृह ऊपर पड़िबो तो आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे एक बहुत भलो परिवर्तन आसीबो। पाठ पढ़ारे आपणकर एकाग्रता बढ़िबो। जदि आपण किछि चाकरी पई प्रिपेयर हेउछंती, कोनोसी सरकारी चाकरी पई प्रिपेयर हेउछंती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई प्रिपेयर हेउछंती तो आपणको एठारे शुभ फल प्राप्ति हेबो। बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे मध्य बढ़िबो, जहा फलरे आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो, आपणकर मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो।
ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜ ରହୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଡିସିସନ ଆପଣ ନେଇପାରୁନଥିଲେ। କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଏବଂ କେଉଁଠି ଭୁଲ ତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ, ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ, ସନ୍ତାନର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ କାରକ ଗ୍ରହ। ଆମର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଅଟେ ତାହା ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତ ଗୁରୁ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ତେବେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ଧନ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମଜବୁତ ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲକୁ ବଢାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାକୁ ବଢାଇବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆଣିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଜୁନ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟାପଣ ବଢି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ବଦହଜମି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଲର୍ଜି ଇନଫେକ୍ସନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜୁନ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଏସବୁରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜୁନରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଦେବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ପରିବାରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ଜୁନ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।